অন্যান্য শ্রেণী জেলা এবং মহকুমানি বরম গোনাं নেতার তে অর প্রথম লাইজাক সংগ্রামনি তাকুর বুকুর অর ফাইয়া ফাनो গসাল তংতুতৈ ফাनो যারা শ্রেণী বক্তৃতা খানাय দंनाय বরনবো आं তাকুর বুকুরनो आंनि हामजागमो आंनि खुलुमो ते संग्रामनि अभिनंदन रवै आं किसा कक साजावान पहिलानो आं सावो चिनि बामफ्रन्टनि प्रार्थी ओ बागमा केन्द्र कमरेड अमृत साधन जमातियानो गोबांखे आपना सर भोट रवै कपलाय खायबाय जादि बनि परे आं जे कक सानाय अब आं सायमानो जतनो और आसक तनाय र राज्यनि परिस्थितिले बाहाय उंतं आबो खोनानि मोसौ दंबायो सारा राज्यनि परिस्थिति आसले बाहाय के जों तो राज्य गुरि दंमाबा नगुइ दंगो आबनो किसा आं साग्रावानो बाहाय जों आगे मीटिंग मिছিল खायनि बादा रजागो ओ बामफ्रन्ट सरकार करें मानी बीजेपी सरकार फाइव मानी परे आं बाय दा जितेन तुयदु बाजार मीटिंग खायनि थांमानी लोकसभा निर्वाचन हाय जिला थातै फायलायचिओ मथार हाय बुबां गटमा बायसे हाय जे सुखासि बुथारसि नायदो हो मीटिंग माखाया मिছিল माखाया ओमहाय गोबांमा ओ मुंगिया गामि मिছিল माखाया मान्दायो मिছিল माखाया ओ जम्पुयो मिছিল माखाया जों कयेकश पार्टी अफिस ध्वंस खायरलायगा और किल्ला सह 18 बला सह रायो सह आमताहाय खायजाखाजों ताकुर किन्तु ताबखे बाहाय जों मीटिंग मिছিল मासे माखाया तंमानि आजागाव ओ सगां तुयदुबाय तैलामुरा कचार मानिक बाजार ही दङ खासिया मंगल एलाकाव आरो आं बाय दा जितेन जनसभा खायखागो लायथक माहायके तिनि कोनो समस्या लिया मथा खायनाय र आकर मथा खायनाय खाय दङ किन्तु बाक्सा चिनि दिगि फायका हायनिनो गुलमाल लिया आरो अखिल फुलदेव बब्बनि सिगां बीजेपी नि मंत्री विकास बाबू मीटिंग जनसभा खायन थांमानि हा हालायलिया गारि र बखकजाक नुजा खारि मा फायलायचिगो ओ सिगाङो बिश्रामगन्ज पार्टी अफिस तो खुरुजाकलै आरो नो गोबांमा के मिছিল खायलायो जों जनसभा खायगा अखिलपुर आरो बहायनो बीजेपी बाय मथा नांलायमानि मिटिंग हरसा बलमसे हैजाक मा दंबाय चिउ बाक्सा तामले हायका मियाफ्र अनंत देवर माबाय तेखरसा मनुष कांति मंत्री ओ कमलपुर मिटिंग खायनि थांमानि रिफेरे जागलाय बरनो मरक दंनाय पुलिस रक्षासे 12 जन हास्पाताल कलायखौ जोंखे तुयदुओ अखिलपुर जों मिছিল खायमानि जेखाने सुखागानि नायमाखि आरसि 85 जन मथा खायनाय र मथाया गावै जोंबाय जुगदान रफायका अम्पिओ जों मिছিল खायखा जत जागा बरक जोंनो हामजागै तेवाइसा बरन खलायै नावानि सुरु खायखा आमानि बिसिंतै तामन नुकजाखा चिनि शत्रु मथा एवं बीजेपी सरक चिनि बागै हाकर खुरमानि ओ हाकरक लायसंलाय दाव लेता पेटा आंलाय तंलायखा एक कथाय त्रिपुरा राज्यनि ताबक राजनैतिक परिस्थिति बीजेपी एवं मथा बरक मरावानी चेंखा हयसेरेवानी चेंखा और जों कजाक रहंख्लाय तेवाइसा रतन फिगानी चेंखा कियक फिगानी चेंखा आबनो समाचार त्रिपुरा राज्यनि
ব্রেকিং নিউজ সত্য কক আবার কেউ অস্বীকার খাইমি আবার ঘটনা দরকার তা করে তামনি হাই 8 বছরনি বিজেপিনি রাজত্ব এবং 5 বছরনি মথারগনি এডিসি প্রশাসন পরিচালনা খাইমা বড় কাহাম কে বুঝি পাইখা অম ত্রিপুরা সারংনি অম আদিবাসী রংনি উন্নতি খাইনাই বড় রগিয়া বিজেপি ने কাহাম কে বুঝিয়ানি শুরু খাইপাইখা বরক পইলা পইলা বুঝিয়া ক বিজেপি হাই সাপাইখা মিস কল বাই চাকরি রনাই 50,000 বছর সপ্তম পে কমিশন ত্রিপুরা ল্যান্ড রনাই ও রেগাও 200 দিন সামুতা রনাই আবো হাইর কক সামাবাই বিজেপি নম নুনুয়া খবা বাক্সা বিসা চালাহা ডাবল ইঞ্জিন টেপো কিন্তু 8 বছর বিসিং তৈ বরং নিজেনি মকল বাই নুখা আসলে ও বিজেপি বসুক জলাতে হামিয়া ও বিজেপি নো কাহাম খে তাইবো বুসিরনি নাংনাই এডিসি নির্বাচননি বসকাঙ্গ তামবো ও বিজেপি নি নীতি আদর্শ বনি কর্মসূচি বনি বিচারধারা তামবো ও বিজেপি নি কর্মসূচি কোন রকম ভাবে শুধু ত্রিপুরা নিয়া শুধু ভারতবর্ষ নিয়া পৃথিবীনি যত ইন্ডিজেনাস পিপল আদিবাসী তংমানি 50 কোটি একেবারে এশিয়া আফ্রিকা আমেরিকা সমস্ত জায়গাও আদিবাসী যারা তংনাই বরক যে মুসুক মানি বনি উল্টাংকা বিজেপি নি ওয়ানসক মানি কর্মসূচি जों तामु मुसुक आदिवासी रो चिनो राज्यव जों आदिवासी जमातिया तंगो मलसम तंगो या लुसाई तंगो चाकमा तंगो चिनि आदिवासी रोनि ताम मुसुकमानि तंबा मुसुकमानि एके जल जंगल जमीन आनि जे तंगमानि आबनो रक्षा खायानि तंग मुसुक दै तामनो मुसुक आनि कृष्टि संस्कृति कामं सामं तंमं सामं आबोनो आं रक्षा खाइनाय आबोनो आइडेंटिटी जाति सत्ता जे कोनो देशनि बर निजेनि जाति सत्ता न रक्षा खायै उन्नति खायै बयबे बाक्साङै पूर्णांग जाति इंगानि मुसुक जों ट्राइबेल माने इंडिजिनास पिपल माने आदिवासी माने जों ताखोनो बैसो उन्नति इंजामायाख इंगानि मुसुक जों अब अमेरिकानि आदिवासी रगो मुसुगो जों इन्डियानि आदिवासी रगो मुसुग कमन चिनि मुसुग माने जुदा जुदा भाषा माने चेहारा माने जत आदिवासी रग मुसुग माने के निजेनि भाषा संस्कृति जाति सत्तानि उन्नति जल जंगल जमीननि रक्षा प्रोटेक्शन किन्तु बीजेपी मुसुग माने के तामो ब्रिटिश सरकार तंखरो इंग्रेज सरकार तंखरो 1925 साल से आरएसएस जन्म वो आरएसएस नि राजनैतिक ब्रांच का बीजेपी ताम बरक नायाफ्रो बरक ओ इटाली नि जर्मन नि मुसोलिनी बाय हिटलर जे फेसिबादी बरनि नीति आदर्श न नुगुई हामजागै बरक हाइंगानि मुसुगै आरएसएस नामका ताम बरक मुसुगमानि फेसिबादी रक मुसोलिनी हिटलर रक बरक मुसुमाने के जाति राष्ट्र आनी जाति जतन से कपलाय सारा पृथ्वी नि बरक रक आनी जाति नि याकं तला मातंनाय जाति राष्ट्र गठन ओ जाति राष्ट्र गठन खाइनि कक्साव आरएसएस भारतवर्ष एकटा देश एकटा जाति नाय एकटा नीति नाय तामब हिंदू हिंदी हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र अब चिनि ट्राइबेल रंगनि इंडिजिनास पिपल रंगनि स्वार्थनि परिपन्थी उल्टा जोंके चिनि कक बरक से हामजागो बरके हिंदी हिंदू हिंदी हुइतंका रोमान स्क्रिप्ट सांलायमानि ताबो ओ सुकां अमित शाह साइक्लांका रोमान स्क्रिप्ट या देवनागरी सिंनाय तांगे देवनागरी के हिंदी से मांगनाय एक देश एक जाति हिंदू हिंदी हिंदुस्तान चिनि ट्राइबेल बा बाक्सा हिंदू फासी हिंदी आनि दे गेजों आरो
বরনি যে স্লোগানো जों খসি খবজা গিয়া আবো কোন রকম ভাবে এংবাইয়া ভারতবর্ষ যুগ যুগ রমইচিনি ভারত হা কতরমাও হিন্দু তঙ্গ মুসলমান তঙ্গ খ্রিস্টান তঙ্গ কত ধরনের চেহারানি বরক তঙ্গ কসম তঙ্গ কুপুর তঙ্গ বুকুং ভারত তঙ্গ বুকুং কলক তঙ্গ যুগ যুগ রমইচিন থানসাকে তং ফাইলাयो ভারত স্বাধীন নইবো আবহাকে মাতংনাই আবো উনখা ভারত নো স্বাধীনতা আন্দোলন যারা ক্লাইনাই ক্ষুদিরাম নেতাজি ভগৎ সিং মহাত্মা গান্ধী বরনি ক বরং আইডিয়া অফ ইন্ডিয়া ইজ ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি অর্থ ভারতবর্ষ যাদের পদ জাতি গোষ্ঠী ধর্ম তংপানো বরক যে মিলিলাই তংমানি আবকসি ভারতবর্ষনি আইডিয়া আবকসি ভারতবর্ষনি সংস্কৃতি নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান আবংকা স্বাধীনতা আন্দোলনী নেতা রঙি ক বন RSS সরক মানে ইয়া হিন্দু রাষ্ট্র শিখাই নাই হিন্দু কাছে সীমা তংনাই ভারতবর্ষ जों हिंदू भारतवर्षनि हिंदू खतरे में है हिंदू रक्षा माखाइनाय अब कक्साव भारतवर्ष शतकरा 80% का हिंदू तांगले हिंदू खतरे में एंगनाय नों मोदीबो हिंदू नों स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाहबो हिंदू नों राष्ट्रपतिबो हिंदू नों मिलिटारि कतरबो हिंदू पुलिसनि कतरबो हिंदू नों जजबो हिंदू गे हिंदूले बड़ जगह विपद क्लाय तंका खतरे में वंग तंकाबा अब मिथ्या हिंदू खतरे में अब कक थिगिया हिंदू रक्षा खाई हिंदू राष्ट्र खाई नांगनाय अब कोनो रकम जुक्तिपूर्ण कगिया खोनायनाय बायदि हिंदू बिसिंग जत निसाय कतर हिंदूनि नेता महापुरुष आं खाखायो आबंका स्वामी विवेकानंद तांगै स्वामी विवेकानंद हिंदू एकजन नेता महापुरुष ब विदेश शिकागो शहर विश्व धर्म सम्मेलन हिंदू धर्मनि कक्सावै हिंदू धर्म न कुसुमा आसन प्रतिष्ठा खाइमाखा 5 मिनिट सादी समय रजाक मानिछि ब जखन सानि चेंखा तेसा सादी साकुफुर बररक बन हंका एवं ओ मीटिंग परे अमेरिकानि 50 खान शहर बगुरि बक्तृता मारका हिंदू धर्मनि कक असिखे बई हामजाक बायखा ओ स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्मनि आसेक नेता कतर एवं बनी जे गुरु रामकृष्ण परमहंसदेव बनी साई सिकां हिंदू धर्मनि कतर श्री चैतन्य देव बर कोनो जागाव कोनो समय हिंदू राष्ट्र खायानि कक सुई कलांगमानि करै गोबां मा बरने बय दङ स्वामीजी चैतन्य महाप्रभु परमहंसदेव कखनो हिंदू राष्ट्र करते होबे बोले नाई गेनिले तामुता हইতো कबा मोदी RSS मोहन भगत एवं कोनोदिन स्वामी विवेकानंद चैतन्य महाप्रभु एवं परमहंसदेव এটা শিক্ষা দেয় নাই যে অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে হবে নাসলেনি নাংনাই খ্রিস্টান নাসলেদি মুসলমান নাসলেদি কোনোদিন তারা একথা বলে নাই তারা আসল হিন্দু ধর্মের রক্ষাকর্তা তাদের উল্টা RSS এর লোকরা বিজেপির লোকরা দাবি করে তারা নাকি রাষ্ট্রবাদী দেশপ্রেমিক आं सानानि नायो नेताजी जीवन रही थांखा देशनि बागै क्षुदिराम सूर्य सेन देशनि बागै जीवन रही थांखा शहीद आजम भगत सिंह देशनि बागै जीवन रही थांखा महात्मा गांधी थै थांखा এই নেতা কত রক দেশ ন হামজাংনাই রক কোনোদিন ভুলে ফানো হিন্দু রাষ্ট্র খায়নি নাংনাই मुसलमान रंगनो ख्रिस्टान रंगनो सेलेंगानि नांनाय कोनो जागा कोनो समय फानो साइकेलांया तामनि बागै नों मोदी तामनि बागै नों अमित शाह ताबो मुसलमान ख्रिस्टान रंगनो बर हाके नों अन्याय अविचार खायत अब तो देश प्रेमिया अब देश न ध्वंस खायनि नाय मानिसि बरक देश न शक्तिशाली खायनि हिग्लाय जों सावो कम्युनिस्ट पार्टी सावो देश न हाजांनाय नेताजी सुभाष चंद्र भगत सिंह सरक सावो तामो
जोंनि देश जोंना इन्टिग्रेटेड गोबां जाति गोष्ठीनि संहति इन्टिग्रेशन आरो से साखातामो बीजेपी साखातामो ইন্টিগ্রেশন না আমরা চাই অ্যাসিমিলেশনের অর্থ হলো ওই ট্রাইবেলের ভাষা যে কিতা আছে ওই ভাষা চলবে না, তাদেরকে হিন্দু শেখাও। ওই খ্রিস্টান চলবে না, তাদেরকে হিন্দু বানাও। আবো হাকে অ্যাসিমিলেট খাইयै আনি কক বরং সকমল রবানানি ani সংস্কৃতি ন সকমর রনানি abongka baruni mantra assimilation not integration ang kuilano saka tribal rong musuman heke ani kogno ani tomung samung no তেসা উন্নতি খাইনি আর বড়কে বড় মুসলমান হিকে হিন্দি সাথে সাথে চিনি কগ্ন পগ্র ওই সকমর রওয়ানি চিনি জাতি সত্তা কামারে রওয়ানি আরো বড় বাক্য থায়া এবং চিনি জাতি সত্তান রক্ষা খায়নি হুঙ্কাই আবো শুধু নৃপেন চক্রবর্তী দশরথের কথা নয়, এটা কমরেড লেনিনের কথা, কার্ল মার্কসের কথা। সেই অনুযায়ী নৃপেন চক্রবর্তী দশরথ দেবরা এক কাজ করেছেন কি, ট্রাইবেলদের জাতি সত্তা রক্ষা করতে হলে তাদের সোশিয়াল ইকোনমিক পরিস্থিতি কন্ডিশনের উন্নতি করতে হলে তাদের জন্য রিজনাল অটোনমি লাগবে, জেলা পরিষদ লাগবে, শিক্ষিদুল লাগবে। আবো চালু খাইখা আবনি বাগিনা হায় কে কোনদিন जों উন্নতি জাতি খাইমে यांनाय হাইনে বাগিনা আবনো খায়ানি নাহি খাইখা। আরে মোদি এই অমিত শাহ তাম খাই তুখানো নুকবাই বরক শিক্ষিদুল এডিসি সহ্য চিখাইমেয়া। যারা শিক্ষিদুল এডিসি সহ্যই করতে পারে না তারা আজকে ওই বিকাশ দেবর মারে দিয়ে ঘোষণা করছে যে কোনো মূল্যের চলে বলে কোন চলে তারা নাকি শিক্ষিদুল এডিসি দখল করবে। দখল শিখাইছে নাই বড় চিকা এডিসি বড় সহ্য খাইকেরা মাইয়া তার মানে আং হাই হন প্রমাণ তোমার প্রমাণ চিনি রাজ্য যখন 8 লক্ষ চিত্রাইবেন আপর কমিউনিস্ট পার্টি বামফ্রন্ট শিক্ষিদুল রক্ষা এডিসি রক্ষা আর তারপর 40 বছর পরে মামানি 40 বছর পরে সাসি গুজরাট ট্রাইবেল 100 লক্ষনি উপর তম 1 কোটিনি উপর ট্রাইবেল বরণ তাক সাসি নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ বরণী রাজ্য আরো বড় সরকার কিন্তু আরো নি ট্রাইবেল হলো তাকফানো এডিসি রইয়া শিক্ষিদুল রইয়া বরণী চিনি হাই কক বড় হাকে বরণী কক দङ বন স্বীকৃতি রইয়া সম্মান রইয়া जों चिनि कामुं चुमुं न चिनि मोसामुं न जापान रहो राशिया फनुगो चिनि संस्कृति न আর বড়নি সংস্কৃতি ন কোনো দাম রে আর নি ট্রাইবেল ন যে নিজে নি রাজ্য নি ট্রাইবেল ন শিক্ষিদুল চিরগ্রাইয়া এডিসি চিরগ্রাইয়া ও বিজেপি যদি চিনি তাবক শিক্ষিদুল ন এডিসি ন দখল খাইমা কাহকে বাহাই নাইতে বন বুসিয়ানি বাকি তঙা না ধ্বংস খাই রসংনি বড় এডিসি পাইকাই শুধু বড়নি রাজ্য রইয়া হাইয়া তে বড় তোমাক খাইতো 3-4 বছর খা লাদাখ নি ট্রাইবেল র বুকুং বারা রং বড় তিনি ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষিদুল দং বড় সাইমান ত্রিপুরা রাজ্যনি জাতি সত্তা ত্রিপুরা রাজ্যনি ল্যান্ড প্রটেক্টেড হিনি হাইনি বাঙাই বড় সাংলাই জাখা जोंनो बहायनो त्रिपुरा राज्यनि हाके शिक्षिदुल रनि थों आसामनि बायरे शिक्षिदुल त्रिपुरा सारा ताई कोनो जागा करे किन्तु तमा खाइका बड़ आंदोलन खाइमा न मोदीनि पुलिस अमित शाहनि पुलिस मिलिटारि बरन गुली खाइका बुखा तखा और बरनि नेता सोनम जे वांगचो खूब ज्ञान गोनां बरक मन दिन कलकमा तैयै जेल सबै दंखा आबसी नरेंद्र मोदी आबसी बीजेपी शुधु आसे गया अरुणाचल ट्राइबल रक अरुणाचल किन्तु बीजेपी सरकार ओ सरकार खाइनाय रक बीजेपी सरकार खाइनाय रकसी विरोधी रक बाय मिली गई सानलाय जाका त्रिपुरा हाके बरनबो शिक्षिदुल रनि अंथो विरोधी बाय सरकार पक्ष बाय मिली लायै
বিধানসভা ও মন্ত্রিসভা ও সিদ্ধান্ত না ওই বরং কেন্দ্র সরকার মোদিনি থানি পাতকলাই মানে 3 বছর অঙ্কা খাতা খুলকসার নাইয়া কম মোদি সিনি বরং ন শিখ সিদুল রওয়ানি বরং রিক্সাপা মুজুকিয়া পশ্চিমবঙ্গ ও দার্জিলিং ও শিখ সিদুল রওয়ানি বাগৈ জ্যোতি বসু তংফ্র বিধানসভানি প্রস্তাব পাস খাই রহমানি তাবক পর্যন্ত মোদি সরকার তৃণমূল সরকার আবন ইচ্ছাপন সংবিধান বিল দস্তাবেজা 107 নম্বর সংবিধান সংশোধনী বিল আব ও ফ্রিজ দায় রমানি কথর শিখাই দংছে ওতে পাস মালিয়া যিনি উত্তর পূর্বাঞ্চল মিজোরাম 3 খান এডিসি দङ শিখ সিদুল আসাম 3 খান 6 খান মেঘালয় কাইनै ইনকা আস্তে খান ত্রিপুরা কাইসা হাকে 10 খান এডিসি দङ ও 10 খান এডিসি সরক মিলিগি আর বিজেপি রংনি বরাবর দङ বিজেপি বাই বিজেপি বাই যত মিলিগই जों सांलायखा এডিসি নি শিখ সিদুলनि ক্ষমতানো তেকিসা বাররনি উঠুং আবন সংবিধান 125তম সংশোধনী বিল আবন বাহাইनो ফ্রিজ দাগৈ কথর সুনামি দंखा আবো তৈ পাসং লিয়া অমরনি বিসিং তৈ जों তমা নকজাক বিজেপি শিখ সিদুলनि শত্রু বিজেপি এডিসিনি শত্রু বিজেপি ট্রাইবেলনি জাতি সত্তা বিকাশনি শত্রু কোন রকম ভাবে বিজেপি ট্রাইবেল ন আগওয়ানি রগলাক শুধু আছে গিয়া বইলা নিচিং বিজেপি ট্রাইবেলনি চাকরি গো লেখা পড়ে থানিও যে রিজার্ভেশন দंमानि আবনসা সহ্যং গিয়া তাবক বেসরকারি মান খাই দंखा সরকারি চাকরি রাদানাই জায়গা এয়ারপোর্ট রেলওয়ে আপনার বেসরকারি ইয়াও ইয়াফাই রকে বেসরকারি ইয়াও ইয়াফাই রকে স্কুল বেসরকারি খাই রকে আরতে এসটি চাকরি মানি রিজার্ভেশন করি খাও আবো হাই খাই দंखा ও বিজেপি সরক বহু লড়াই খেলাই जों ফরেস্ট পাট্টা মামানি বনাধিকার আইন আবন সংশোধন খাই যে কোনো সময় সরকার ইচ্ছা খাইকে ও ফরেস্ট পাতানো ক্যান্সেল খাই রমান আবো হাই আইন খাই খিব ওকা রেগা দंमानि বাই চিনি বড় এলাকাও বেলায় কি সুবিধা খা কে দंमानि তাবো রেগা নসা বাতিল খাই বুমং সলাইতে হি আবন বাত খাই রই রখা আবো সি বিজেপি কক বরং ন অষ্টম তপশিল মা খব নাই হি দা জিতেন এমপি দंफ्रो বারবার শাখা মুসি মনাই লাইयो চিনি ট্রাইবেলনি কগ্ন অষ্টম তপশিল খবই সম্মান রনি ইচ্ছাপা মুসুক জায়গা আবসি বিজেপি হানি বাঙৈ जों সাও এডিসি নির্বাচননি বসকাঙ্গো जों কাহামকে বরং মা সালাইনাই খবরদার বিজেপি যতদিন দंनाय বিজেপি দंखा হাঙ্কাই কোনো দিন ট্রাইবেলনি উন্নতি সনাই মাইয়া ট্রাইবেলনি যদি কব কবই নং কাহাম খাই রেবসু খাঙ্কলাই পয়লা বিজেপি নো সি মেচেওয়ানি নাংনই বিজেপি নো সিরি খলায়ানি নাংনই আর আরো জাগাও দুঃখনি কংখা বিজেপি নো রি খলাই লায়নি হিনি ত্রিপুরালেন রনাই হনই সরকারও ফাইখা আইপিএফ তি বাই কথা লায়ই ত্রিপুরালেন রয়াহি শাখা জলে লাইখা চিনি বরং রক ত্রিপুরালেন তো রলিয়া রলিয়ানো তেই সিএবি সিএ হি তবইছি 1971 সালনি পরে আয়াং নানি বরক ফাইকে তেই চিনি রাজ্য মা তংয়া চিনি দেশ মা তংয়া হি যেটা সিদ্ধান্ত না লাইজাক আবন বাতিল খাইছি মোদি সরকার উনসুকুংকুল অঞ্চল রগই 2014 সাল জরাব প্রধানমন্ত্রী ইংমা জরা তুই যে ফাইসরা নাই হিকাই যতসি চিনি ও রাজ্যনি আইনি বৈধ নাগরিক সিনাহি সাকলাই রকা হাহাই जों টেবল সংখ্যা লঘুঙ্গানি লামা ফুকাব আবনি বাগৈ জলে লাইখা সারা উত্তর পূর্বাঞ্চল মিজোরাম তো আন্দোলনকা ওয়েলকাম চাইনা বাই বাই ইন্ডিয়া হাইসিং লাইসিব ত্রিপুরা রাজ্য আন্দোলনকা 71 সালো সি তে মা ফাইয়া হজা 1971 সাল তাহলে 43 বছর অঞ্চলে বা তাবো 2014 খাইব তাবো বলে এসআইআর খাইহি তেওয়াইছা
অমিত শাহ সাকলাইকা 2014 2024 জরা যে ফাইসলাব নাই যতনো ও দেশনি বৈধ নাগরিক থামবাসিনাই গে সামনে বিপদ তंखा চিনি হাইনি বাগैनो आंदोलन खायलेखा हाय लामा कासलायखा जोंखा आगरतला मिছিল खायो आरो बरखाय वानसा तिप्रासा हुनाय रखाय जिरानियाव लामा कासलायखा जोंनि सरकार दंफ्रो तिप्रालेन सानै लामा कासलायखा 11 दिन ताइसिं कमरेड साखा विश्व काहामके 11 दिन लामा कासयसि बामफ्रन सरकारनि पुलिस बाय थाफ्रा फंसा केबो रोजागिया और 1-2 घंटा सिक लामा कासो बर सरकार तो मानि सरकारनि समय आज के चाहे त्राम गुली खाइबेल हो मुकुमै चाहे कखानि दे सिनि ट्राइबल ट्राइरो आरो आसलाय दंलाय माने हाय थैसाखै थांगाता पिस रास्ता आफरोसि जले लायै हायदि जों थांसा सिमांलायसिनाय पहिला जाति उल पार्टी तिप्रासा थांसा हायगे सुलगान दलायै तिप्रा मथा आजायो बीजेपी नो रिख्लाया निसि आफ्रोनो जों सारखा बीजेपी नो रिख्लाय निख्लाय बामफ्रोन सिमा फैनाय तांगै मथा बाय बीजेपी नो रिख्लाय मैया तिप्रा मथा तिप्रा बुसु हमा बायले बीजेपी नो पायो दिल्ली आसक जाक बरक सारा भारतवर्ष शासन खाई दं तब बन मेचे निकलाय सारा भारतवर्ष बो लाना रमानाय पार्टी सिंगान नंगनाय ब पार्टी ब बाम ब पार्टी ब सीपीआईएम बसी बन मेचेन मानाय सीपीएम नो कैसे जो बक गिरी जागो बीजेपी तब सारा भारतवर्ष और फयनी बरक नाय तब बीजेपी नो मेचेनी आबनो कासवानिसी ओ बीजेपी बाय ने कक सालाये सला परामर्श खायै बर तिप्रा मथाहि आजायो बामफ्रन बै बीजेपी नो नायसिलेंनि थांया ना तहि हाय जों सामानि आफ्रो बिसाचालिया गजा किन्तु तब 5 बছর परे जत फाके नुक तंबायला जत नुका बामफ्रन जे सामानि आबन तंखा बीजेपी नो नासले मथा आजायमानि तब मथानि नेतारो बीजेपी नो सलाक सागै बीजेपी नो सेवा खालाय पूजा खायलाय दंलायखा मंत्री इंलाय दंलायखा मंत्री माबो मंत्री दफ्तर सासि करिजा मीटिंग सासि रिजाया मंत्री हाकै सासि खुशी इंलाय दंलाय हो आत्मसम्मान आनो मंत्री खाके आनो मंत्री नि मर्यादा मारने दफ्तर करि बांबा हायसा जे हरलियो प्रतिबाद सासि खायरलियो अब हाय बीजेपी नि सेवा खायलाय दंखा तिप्रासा थांसा हमासि नाय नायबेग्रादि तमांखा उसिका चिनि कमरेड आथालबलानि नेता सामानि करेक्ट को तिप्रासा थांसा हमबा नि नौबा नि मा हंके कांग्रेस नि हानक हंके कांग्रेस नि बुट बासावो नि बाय हंके बीजेपी नि बुट बासावो नंगे तिप्रा मथा खायफो अमदे तिप्रासा थांसा आथों क्यों सीपीएम खाया के माखाया हैं क्यों तिप्रा मथा खाली आगे बड़े के बुसी नाय निने नवो से हाइंग दंगले 3-4 पार्टी तो कबले किनुले भागले तिप्रासा थांसा खाई तमना मइनता थके रदी एवं आबो उलाय ताबो कामखा नेतारके कथालाय दंगो बरनि कर्मी रक जरा बीजेपी नो जोलेगै बीजेपी नो मेचेनानि मथांनाय बरके न बीजेपी बाय कथाया आंलाय दंखा साका कथाजाक तलावा लायजाक बिपदक लायजाक आबनि बागैनो बरक मोरामनाय बरक हयसिनाय जोंके रतनसिनाय तवैसा कियक सिनाय सिनि दिगि ओय 85 जन जेखाने सुखा गई बुथारानि नायमानि आं बाय दाजितनो आरो जागा 85 जन मथा खायनाय दं याका ओय फासे फाकिदि जों ताबल दंहि साइ दं फायखो आबनो उंगो कमरेड ओ बीजेपी नो पूजा खायो निजेले गनां चालायला ओ मथा रकबो
आं हाय करी तंगमानी 3-4 गाड़ी मालिक सरफ सबे थांबाय का बांग्ला बाहनो आंगुल फुले कला गाछ এবং বাহাকে দুর্নীতি খাই তংলাইখা বড় বড় সালাই তংকা जों सानो नांलियो रेवती त्रिपुरा प्राक्तन जे बीजेपी नि एमपी बसि साइ तंखा मथानि नेतारक जेबा बे रां फक चालायके एडिसिनि ताबक जों फाइकाके जेलसि दाबायनाय साइ तंखाब्ले गे मथा सरबो सालाय तंगो बीजेपी नि नेतारक बिपा रां फक जाजाक मांगनो गे बड़ बड़ सालाय तंखा आर जनगण इनके सर्वनाश संखा बाहाय अवस्था चले जोंका तिनि त्रिपुरा राज्य आगी गौरिया पूजा जाबे साखा दुर्गा पूजा जाबे साखा मासिंग फैसा कांके बाजार हो 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 बरं तंगमानी रेगा पेमेंट रखा हांकाय वखा मांस रख थगलाया मानी कमाय थांका ताबो इतिहास थांका बरं बाजार सि फैमालिया रां पूजा करिनि पार्चेसिंग रां पूजा तंखै बाजार फैमानिबले बाजार सा फैमालिया आनी त्रिपुरा राज्य तो अमहाय इतिहास याबले जेखाने अबाबक लाई बुमा बुफा बसाला मासा बसाजक मासाने बिचारै बुथारै बुमा बुफा कनै बुफांगो कतक सले थिलै माने आबहाय तो त्रिपुरानि इतिहास याबले बामफ्रन सरकारनि समय कोनो दिन उ घटना घटया कबले तामने तिना आबहाय घटना घटै तंका आरो कैसैया ओ घटना त आनबुकरा पाराव से थैना सि पारावा बरकाथाल ओ घटना घटे जा तेइबो गोबां मा आबहाय घटना तो हुइ तंलाय बर बुमा जत्तनि से खामजागो सानि बसानो साक जायैसे बसानो सारो साक थैसे बसानो मोथांने नाय बुमा ओ बुमा आसके बसानो खामजाग मानसि तिनि अबाबक लाई तिपर राज्यव जागा जागा बसा फालै मा तंका साबो ओ दुर्दिन रि हयतो बख बीजेपी मथा स्कूल सि बंदं थाका 300 उसगां आगे बिशप मिलियै थांलायखा ओ गा ए तामसको वाइगा तिवा थांले माने स्कूल बंद था स्कूल तमंगला हाय बलं तमंगला हले कस करिखो स्कूल मास्टर फाइलिया बंद थांका 300 का स्कूल बंद साके तमा हलाय मथानि नेतार बीजेपी नेतार सरकारी स्कूल बा बंद हि तांगनि बा प्राइवेट स्कूल ब्ले पंगमां हा हायता अरे किच्छाफानदिरो वानसोक नाया जों बर' जागा दं सिनि त्रिपुरानि वानसांलांथि त्रिपुरा सांलांथि बैनि राज्य साइ काहांखौ हुंफानो तमा अवस्था सिनि ट्राइबेल बिसिङो 100 जन 100 परिवार बिसिङो 10 टा 20 खान परिवार सि प्राइवेट स्कूल फीस रगोय मास्टर बेतन रगोय परे रोमानो ते 80 खान परिवार सरकारी स्कूल से मा परे रगो प्राइवेट स्कूल बेतन रही परे रही माया तब प्राइवेट स्कूल बंद माने अर्थंका शतकरा 80% परिवार नि बरक मूर्ख सनांगनि नाय माने अब पाप नाय अन्याय नाय अनि सरकारी स्कूल बंद खाइर माने 300 स्कूल तो बंद रो ते बाकी जे स्कूल चले माने मास्टर खरसा मंग थामके मास्टर खरसा बा क्लास 5 जरा 5टा क्लास भागे फोरोंनाय बा पराशना आंलिया सेरजों थांखा ओ द्राग्स रवै नेसा आरोसि बरनो कबर खाइ तमनि नायसिओ तब उ सरकार चौक दुकान से बारे सिनिया दे ओ 18 साल उ सिगाङाव थांमाने आं अमरेन्द्र नगर 18 साल ओ आईपीएफ नि दाबरक कबर चालायफोर सिनि मिसिल आक्रमण खायनाय देन्द्राय चावै उसराय अमरेन्द्र नगरनि गनैदा कथा तब हाय कबर द्राग्स चावै सीपीएम न बुखा तखा बर'नि सरकार फायखा बर'नि हामख्लायथि ओंथिदि होमबालाय कबर मा सामुं नांलिया हाय बाजार गुड़ी तंगायला ओ 3टा चला आबो सिखायो मथारक आबो सिखायो बीजेपी रो ते तामंखा चाकरी उफ सालायते बोले मथारक एडिसी मान कांगाय 23,000 शून्य पद दंगो आरो चाकरी रबाय नाय हैं जुबकरा खातंलायखा गेला मानसि नाय 6,000 एडिसी पुलिस चाकरी ना नाय
লেখা রোংথা রোঙাকে পুলিশে মাওনে খাতংলাই যাওখা 5 বছর লাইখা বক 23,000 চাকরি বক 6,000 পুলিশ ইন্টারভিউ সান্নালাই মালিয়াতা চিনি দাতা মোহন যে হাকিম জাস্টিস ব পেনশন মামানে উলো বন এডিসিও দায়িত্ব লাই বন প্রেসিডেন্ট খাই ইন্টারভিউ নানি চেংলাই মানি দাতা মোহন কিন্তু কাহামকে নানি নাইখা এমন বাংখা এই মথানি নেতারনি বিসিঙ আমতৈ দুর্নীতি খাইনাই প্রশ্ন খাইমানি ইন্টারভিউ নানি ও প্রশ্ন সি বুইনা বাগিসি তংসারাল হক পরীক্ষা গাংসি গেবা ইন্টারভিউ নামালিয়া বাতিল দাতা মোহন কে সেলাই রলাইলা দাতা মোহন আর তংলিয়া হি ফাই পেলা বনিপুর হাই দেওয়াসা তে খরসানো চেয়ারম্যান খাইয় ইন্টারভিউ নানি নাইলে মানি আমতে মারাত্মক ইন্টারভিউ সিংয়া কো সবা সবা চাকরি মানাই থিং পাইজা খেছি কাগজ লামক তগলাং খ ইঙ্গে বাতিল কে মারলা তোমার হাই বরনি নেতারক যত সরাইনি থানি লক্ষ লক্ষ রাং নাজাক রাং রপাইদি চাকরি নাই রাং রপাইদি চাকরি নাই যদি ইন্টারভিউ উনখাঙ্কে যত তমাই yang নাই বলে যে মাইয়া রক বড় ন হাইয়া কাই রক লাখ বড় বাই তাংজাক নাই বড় সি হাইনি বাগিনে ইন্টারভিউ সি নামায়া যাক কে তংকা অমসি মথা এবং তিনি MA পাস BA পাস ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার কবাংমা রংজাক তংকা চাকরি সিকরিকা চিনি যুব নেতা শাখা হাজার হাজার চিনি সরাই ফাতারো সি সামং নাইতং তংলাই যাবাসিগো সামং নাইতং ni thangmani kuthui sopayo samang maya harusang ka kawangma অমত ত্রিপুরা রাজ্যনি চিত্র তংমানি ইয়াবলে বামফ্রন্ট সরকারনি সময়ও বিখারি করুই চিনি রাজ্য ওহিনি আংসি খরাং কত কতকে সাউ থুণু রপাইদি বিখারি দদি চিনি বামফ্রন্ট সরকারনি সময়ও চীন রাজ্য বিখারি করিকা তিনি আগরতলা ও উত্তরগত স্রাসা গাড়ি বাথা কাহাকে 3-4 জন বিখারি খাইও বিকাবিনে সুবাং পিখা সবানি পাপ বাই তিনি আমহাই ইংখা শুধু আসগিয়া এডিসিও চিনি যে বরংনি সম্পত্তি তংমানি জনগণনি ও সম্পত্তি আস্তে আস্তে বুইন ইয়াফাই রই তংবাইখা এডিসি নি পেট্রোল পাম্প পেট্রোল রমানিবি আবন বুইন রই রলাইখা লিজ বন্ধকতা নগনি কর্তা যখন খেত রেন রনি চেঙ্গ আকে বুঝি সিদি সংসার গলগানি চেংখা এডিসিও চিনি পেট্রোল পাম্প তোমানে আবনো সি বুইন ফালি রলাইওকা ইয়াফাই রলাইওকা আরো রেস্ট হাউস তোমানি আরো পার্ক তোমানি আবো বাই কিছু সরকারনি আইং মানি আবনো বুইন ইয়াফাই রলাইওকা ও দুম্বুরনি যে তুই কটমা আরো আস খায়নি রাজ্য সরকার বামফ্রন্ট সরকার তংফ্র ইয়াফাই রমানি এডিসি সরণ নিরং আই খাই চাষ খাই দেহি আবনো বুইন ইয়াফাই রলাইকা ও জম্পুই পাহাড় রেস্ট হাউস তংমানি বন পর্যন্ত বইন ইয়াফাই রলাইকা ওকে চিনি সম্পত্তি বরণ হাকে বইন ইয়াফাই রেন রওয়ানি অধিকার সাব রখাবা অন্যায় বড় অন্যায় খাই তংকা শুধু আছে গিয়া চিনি এডিসিও যে অটোনমি হি কাইচা কক দং ইংরাজি বাই প্রশাসন সাকবাই থাং প্রশাসন চালকানি ক্ষমতা আবো পর্যন্ত তিনি শেখ যাক তোমাং তংখা ভিলেজ কমিটি বোর্ড আবো চংসি বোর্ড রও চংসি সেনামো ব্লক नि চেয়ারম্যান সাবংনাই ও ভিলেজ কমিটি नि চেয়ারম্যান সাবংনাই প্রধান নাই মেম্বার আবো কে ঠিক মা খাইয়া চংসি ঠিক মা খাইনাই হিনি বামফ্রন্ট সরকারনি সময় ভিলেজ কমিটি ক্লাই বারবার 5 বছর পর পর বুট খাই কলাং খাবলে নিনি পারানি চেয়ারম্যান মেম্বার नों सारा केबो ठीक मा खैया निनी एलाकानि ब्लक चेयरमैन नों न ठीक मा खैनाय आर तिनी 5 बছর লাই थांखा ভিলেজ কমিটি চিনি প্রধান চঙানি ক্ষমতা পর্যন্ত চিনি করিকা সেই জাখা সবাবা চেয়ারম্যান সংখ্যা সবাবা ব্লক চেয়ারম্যান খাই রখা সংসিলিয়া ও টাউন তংতো তো ইয়াকং বপরালাই সিগারেট নংতো নংতো কোয়াই চাতৈ চাতৈ অমুকরে কইরাদা অমুক জমাই তারে অমুক বিচিনখ চিনি ক্ষমতা সিকরিকা আবনো जों मानै सिरिं सिं तंनाय दा
sini khomata sek jagoi bamfront sarkar tongfro juno land allotment khai klangmani o Arunachal Pradesh Ladakh ni kok ang samani borok tomani Sikh Schedule san land protection Ladakh ko tabo Bombay ni Delhi ni joto rangana ro aro kasang jaga porjoton ni jaga hini jaga paye ni suru khaibika jaga buiniya omang thangneka abona rokha khaini Sikh Schedule sanglai mani Arunachal Pradesh ni mantri poriskar sai tongo rajyo Arunachal Pradesh কিন্তু জায়গা প্রোটেকশন জায়গা সিনিয়া জল জঙ্গল জমিন এই অরুণাচল প্রদেশে আছে আমাদের কিন্তু এটা আমাদের মালিকানা নাই তবে ও গুয়াহাটি নি কলকাতা নি ও দিল্লি নি বোম্বাই নি গনাং গনাং রক ও অরুণাচল প্রদেশ হা শত শত কানি জায়গা পাই মালিক তোমাইগা ওই তোমার কেমন রামদেব সরব মালিক তোমাইগা ও জায়গা ন রক্ষা খাইনি সিপর Sikh Schedule সানো ও Sikh Schedule রওই নতি পড়াই যাও বামফ্রন্ট সরকার ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট কমিটি হিসনাম সমস্ত মহকুমা ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট কমিটি তং আগি যিনি বরক রং এডিসিনি প্রতিনিধি রং তিন ও কমিটি সরকার সাচি এডিসি এলাকানি খাস জায়গাও কোনো স্কুল কোনো হাসপাতাল কোনো অফিস খায়ানি হিংকায় নামাইয়া সরকার সাচি ও জায়গা ন খাস জায়গা পানো ও ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট কমিটি সয়ই খুমুলুঙ্গ পাথগো খুমুলুং সর ন হিংকে তো খাইছি দি হিংকে চিপ মা খাই নাই ও ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট কমিটি ন পইলাছি বিজেপি বাতিল খাই রকা আর সবচেয়ে লাসিমা সংসার দুঃখজনক ঘটনা আংখা এনসি দেবর মা যখন ও জায়গা নাইনি মন্ত্রী রাজস্ব মন্ত্রী ব এনসি দেবর মা মন্ত্রী তং ফরন ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট কমিটি বাতিল খাই রজাগ তাব ত্রিপুরা রাজ্য বড় বড় জায়গাও চিনি এডিসিনি জায়গা বইনিয়াও কসক থাং টঙ্কা খুমুলং সরক ইচ্ছাপা সাইমালিয়া সিলিয়া অমা অমা আনি ক্ষমতা শেখজাগমানিয়া দা Sikh Schedule ni aino poriskar sujat Sikh Schedule aino adibasi rok indigenous people rok tribal rok যোগ রমই বরণি রীতি নীতি তুই যে বিচার ব্যবস্থা খাই থমানি বিচার আচার খাই খাইলে মানে আব কাস্টমারি ল হন আব খাই মানু Sikh Schedule আইন তম এবং বামফ্রন্ট সরকার তংফ্র জমাতিয়া সমাজ থেকে কাস্টমারি ল এডিসিও পরিষদ পাস খাই রাজ্যপালের পাথকমানি লগে লগে বামফ্রন্ট সরকার মন্ত্রিসভা আসগই আবন এপ্রুভ খাই তাব আইন থাকা ত্রিপুরা রাজ্য ট্রাইবেল বিষয় একমাত্র জমাতিয়া রগ্নি কাস্টমারি লগ আব স্বীকৃত ভারতবর্ষনি আইন থাকা আঙাফ্র মন্ত্রী বাক্সা বুঝিয়া দङ বারবার আং সাকা নর্থ ইস্টনি তে 9টা যে তংমানি এডিসিওবো অমহাকে কাস্টমারি লনি প্রভিশন অটোমেটিক্যালি চালং টঙ্কা जों খাইয়াকে চায়াং নাই খাইখা আর বামফ্রন্ট সরকার যখন করিখা আফ্র তে রকে লেরই জমাতিয়া সরকার দবলিয়া তাপর কলয় ত্রিপুরা রিয়াং চাকমা বরক বরনি কাস্টমারি ল এডিসিও পাস ক্লাই রহলাই মানে রাজ্যপালের 4 বছর খা খবর সাকরই গে আনি Sikh Schedule ni je রাইট আনি অটোনমি আনি প্রশাসন ni je অধিকার তংমানি কাস্টমারি ল খায়নি নং তামলে আনি অধিকার ন সে বিজেপি আর নং ত্রিপুরা মথা ববাই শেখ জাগই তাঙ্গি নং বরনি জাগাও বড় বাই কথালাই মাতং ব মহানি রজাগি দে ব পাপ খাই দে নং বড় বাই কাগলাই মায়া ngই মাতং মন্ত্রী বো ক্ষমতা করি মন্ত্রী ngই দপ্তর শিকরই আব তোমাকে নং স্বার্থ রক্ষা খাইনাই নং বা হজাক সিতং খাবলে নিরক রাং খকসাও হি হাগৈসাব তাঙ্গি বড় বাই হজাগই মাতং মানি কলাইখা ও ব্রয়লার তাও খাই খুশি খুকসিনাই হি বো হজাক তংলাইখা তাঙ্গি হাগৈসা জলে রং ইয়াংলাই মাতং লাইখা তামনি হই নং জুনো বিজেপি না সাজা কে বার 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 হি মন্ত্রী বে বক্সিদার রজা তংলাইকা হাকেচা লাজে রংয়া ওয়ারা ওয়ারা বড়বাই মা তংলাইকা সালে গ ত্রিপুরা মথানি নেতার একটাই কারণ তামা বিজেপি বাই থাঙ্গই
বরং নিজেনি স্বার্থনো উদ্ধার খাইকা যে সমস্ত দুর্নীতি খাইকা বিপাক সাক্ষী নারী রোকা বিজেপি সঙ্গ তাবক বিজেপি বাই কাগলাই নিকে জেল মাহাবিনে বরং আমার তো বিপাক বড় থানি প্রমাণ দङ হাইনি নো রেবতী হনো জেলসি দাবাই নেই এইরকম পরিস্থিতি গাই जों मा बुजिलायनाय বিজেপি যতদিন তংনাই ততদিন ট্রাইবেলনি উন্নয়ন ট্রাইবেলনি স্বার্থ রক্ষা চিনি অটোনমি जों রক্ষা খাইমিয়া আর ও বিজেপি নো সি তপস্যা খাইয়ে বিজেপি নো সি পুজিগৈ বিজেপি নো সি সেবা খাইয়ে সালাক সাই তংনাই যে মথা বরক যদি এডিসি তংকাংক্লাই এডিসি সীমালং সামানি তে আবো আগিনি যে শান্তি সম্প্রীতি উন্নতি ইফিলি তো মালিয়াং সিনাই হানিবা ও দুইটা শক্তি ননো जों পরাজিত মাখাই নাই এবং ও পরাজিত খাইনি বাগৈ তাবক जों কাইসাইয়া মথানি বিসঙ্গ গোबां मा ছাত্র যুবক তিনি বড় সাজালিয়াকে ও মথানবো বিজেপি নো মেসেনি বাঙ্গৈ ওয়ান সগৈ দङ কমরেড मा बुजिलायनाय बनि प्रमाण तामो मीटिंग का रिंखा हंकाय बीजेपी बो बरक मालिया मोथा बो बरक फाइलिया किल्लाओ मीटिंग के किल्लानी बरक ती जों मीटिंग खायो बरो किल्लाओ मीटिंग गेउ गरदिनि बरक मातो बनाय ओमपीनि बरक मातो बसिनाय जों बुजलानि बरक मातो बसिनाय के बरक सि लामर मालिया हाय के तमा मा खायसिनाय खतन बागनाय मा हमसिनाय रिगनाय बागनाय मा हमसिनाय बीजेपी सरले बालती सि बागला हिंखनाबले हागे बाल्टी रक बागलाय लिया आटा रक बागलाय यांके बरक सि फाइर मालिया तामने हाइं दंका मा बुजिलायनाय हांजागलिया যে সমস্ত যুবক যুবতীর আগে সাক্তার নাই অর্ধেক তিনি সাক্তার লিয়া আসক যা বড় নৈথানি जों मा थांलायनाय फायदि আগেনি সারনি নগ কিফিলি फायबायदि हागेसि उन्नति न जों किफिली तो मानसि नाय आबो मा सालायनाय এবং বিজেপি মথা কানিननो मा मेचेनाय এবং मेचेन मा नं পৃথিবীও যত অত্যাচারী যত শোষক যত শক্তিশালী অংথং কেব টিকি তংমাইয়া পতন বরনি অঙ্গ মোদিনিबो পতन नंनाय जों कक्तमाव खोनाय फैयो तामो कंस याका सेलाहाय हासि थर थर गोलै हमले आसुखे अत्याचार खायका कंसबो बनि बागिनानि याव थैयो पतन नंगौ रावण बैनो साक्षी नांलिया रावणनि पतन नंगौ दुर्योधननि पतन नंगौ ओ हिटलार मुसोलिनी जे फेसिबादी सारा पृथिवीर याकुं तला तंलानि हिকক द्वितीय विश्वयुद्ध फोनांनाय जे द्वितीय विश्वयुद्ध आस्ते कोटी बरक थैका 60 लक्ष इहुदी जोंहाय जाति चिकन कम संख्यारनो बरक बुथारि पाइखा आबनि बागै ओ हिटलार मुसोलिनी जे वानसकमों फेसिबाद जेटा बीजेपी निबो वानसकमों ओ फेसिबाद न हनो पृथिवीनि सर्वापेक्षा निंदित सर्वापेक्षा धिक्कृत सर्वापेक्षा घृणित मतबाद हलो फेसिबाद जत्तनिसाय हामिया जत्तनिसाय सेलेंमा संसार नीति हिंगे बीजेपी नि नीति आरएसएस नि नीति हिटलार मुसोलिनी नि नीति किंतु हिटलारबो अप्रतिरुद्धया अपराजया हिटलारबो मासेनखा हाकरो हासयछि बिहिंबाय बिचाय माथैसि मुसोलिनीबो माथैखा आर चिनि राज्योबो जोंनो नुखा बीर चंद्र मनोरक खायखा सन्तोष मोहन बियांथांखा हनो पतन नंगौ मोदीबो पतन मा नाय पतननि लामा खायगलांखा सीताराम येचुरी इंडिया ब्लक खायगलांखा गत 24 लोकसभा निर्वाचन पराक्रमशाली मोदी तंगमानि दुर्बल पंगु मोदी थांखा ब सरकार साइचें सा खायमालिया शक्ति कमे थांखा सरकार साइचें खायके 272 एमपी नांगो 240 थाक पाइखा अथच बखा खायमानि आठ की बार 400 पार बुको 400 ब्यांग थांखा 400 पार खांगाय
ব আইন বরণী মতে খাইলি সংবিধান বাতিল খাই নতুন সংবিধান সুয়ান নাই মানে বাহাই জেনারেল নি এডিসি করই হিগে ট্রাইবেল নেবো এডিসি করি মাংনাই এক দেশ এক নীতি এক জাতি নি দে ট্রাইবেল লোকনি এই জেনারেল লোকনি চাকরিও রিজার্ভেশন করি হিগে নিনি ট্রাইবেল নি রিজার্ভেশন করি মাংনাই বাতিল আবো হাকে আইন খাইনি বাগৈ আমাকে সংবিধান সুয়ানি বাগৈ সংবিধান সুয়ানি হিগলাই गोबां मा एमपी नांगो शुद्ध 272 बाइंगिया आनी बागै आपकी बार 400 बार स्लोगान रमणी 400 नि दारे कासे सा थांगमालिया सरकार खायनि संख्या गरिष्ठ चामालिया ब नीतीश कुमार बाय चंद्रबाबु नायडुनि याकुं फैकुंगो याक रविसे बासा मात्र उंसि अमहाय सरकार के लाई पाई 5 बছর लाई माया ओ बছর पासी कलाई मायो मोदी आनी बयस बुं खाबले आंगो नुक खाबले तमा नुक अमो हाके जे साइथिं सरकार खायमैया बैबाय दाइलाय मा खायो ओ सरकार 5 बছর लाई मैया बपर जों नुक मुरारजी देसाईनि सरकार नुखा लाई पायो बीपी सिंहनि सरकार लाई पायो चंद्रशेखरनि सरकार लाई पायो देवगौड़ानि सरकार लाई पायो एमनकि अटल बिहारीनि पहिलानि सरकार बबो लाई पायो 5 बছর लाई मैया ओ मोदी बो लाई मैया अंगानि सम्भावना बेसी और मोदी कलाइखा हाके दिपोसा दे तंग न अरनि जो सरकार आले बनसि बासो बातम हे हालाय लिया अंचिनाय ओ तमस कमा कांग्रेस नेता सुदीप बर्मन मा साबाय मा खारबाय नाय बर आमहाय कोनो वानानि करै ताकरो बकरो এই মোদিনী পতন নাই এবং অরণি যারা তিনি বিজেপি ত্রিপুরা থাঙ্গই চন্দ্র বান্ধে গই থকে গই ও এডিসিনি সর্বনাশ খাইতো নাই বরণিবু পতন নাই বড় বুঝে নাই তেওয়াইসা বামফ্রন তেওয়াইসা কুচুংকে মুক্তিনি সাল পাসাই পাইবি নাই আর তেই কোনো বল করই এই এডিসিও ন আবার নুক যাচ্ছে নাই কাহামকে আছে কক্সাগই যতননু চিনি প্রার্থীন বুটই জয়ী খাইবে দিহি তেওয়াইসা आवेदन जानोई जतन खुलमोई आने अग्न अरण्य पाइरखा इनकलाब जिंदाबाद।